ए बंधु बंधु आम एठी जिते मुंड कचाड़ी कचाड़ी कांदी राजा और रानी आम पाखक आसवे ना यथाशीघ्र शव कोकेईर व्यवस्था करी प्रजा मानू डाकी नहीं जीवु आम श्मशान ताहले मो डाकी दउछि डाकी दियंतु हे रत्नगढ़ जल प्रजा अरे देखिबा राजा और रानी आम गहल रे नाहंती सब कोकेईर व्यवस्था करी नहीं जीवा आम श्मशान भूमि को हे बाबा तप हे मा राखी तमे आओ जमारू कांद नामा अरे आमे थिबा पर्यंत तमरो किछि असुविधा हेबो नदी अरे आमे परा तम सहित सदा सर्वदा रहिछु हे समय ए तू कोन कहलिया छुआ दिटा को अनाथ करी दे समय रे समय तू कौन कलु सबु दे पुणी गाई मपण तो पनीर से फेर नईर पचारुच पचारुच थोर तो किए पोछी दब आखिर लुगो किए पोछी दब आखिर लुगो पोछी दब आखिर लुगो किए पोछी दब आखिर लुगो किए पोछी दब आखिर लुगो किए पोछी दब आखिर लुगो राम नाम सत्य हरि नाम सत्य बंधु सतक सत राजा और रानी आरपारी को चलीगला यही रत्नगढ़ राज्य तो श्रीन हो गला बंधु ए राज्यर समस्त जनप्रजा भी अनाथ कौन कहले बंधु एबे प्रजा माने आसी कहउछंती मणिमा राजा और रानी आरपारी को चलीगला किए शुणिबो एबे हमर गुहा बस बंधु बस बहुत दीर्घ वर्ष धरी ये स्वप्न देखी थी आज सब पूरण हो गला पूरण हो गला अरे रत्नगढ़ आरपारी को चलीगला
ଆପଣ ସାଜିଲେ ଏଇ ରତ୍ନଗର ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଛତ୍ର ମାଗି ବନ୍ଧୁ ଈଶ୍ୱର ଜୟ କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁ ହଁ। ରାଜା ଆଉ ରାଣୀଙ୍କ ବିୟୋଗେ ଆମେ କହିକି ଏଠି ମୁଣ୍ଡ କଚାଡ଼ି କଚାଡ଼ି କାନ୍ଦୁ। ଖାଲି ଏବେ ଠାରୁ ହସୁଥିବା ବଡ଼ ଖୋଲା ହସ ହେଲେ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଦିନ କଥା ଦେଇଥିଲେ ରାଜା ରାଣୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୋତେ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜସିଂହାସନରେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରିବେ। ହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କୋଉ କଥା ବନ୍ଧୁ? ଏଯାଏ ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସରିନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହିଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବି ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହେଇଯିବ। ବନ୍ଧୁ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେଇନି। ରାଜ ଅଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସିନା ହେଇପାରିବନି ହେଲେ ରାଜ ମୁକୁଟ ତ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ମାମଲ ଏ ଘଟ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ସବୁ ବଜେଇ ଠିକ ଅଛି ରେ ବାପା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ହେଲାଇ ରତ୍ନଗର ରାଜ ସିଂହାସନ। ଏଯାଏ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ହୋଇନାହିଁ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ ସିଂହାସନ। ମାନେ ଏବେ ବି ଆମ ରାସ୍ତାରେ 2ଟି ଘଣ୍ଟା ଅଛି। ଆହୁରି 2ଟି ଘଣ୍ଟା। ସ୍ୱର୍ଗତ ମିତ୍ରସେନର ପୁଅ ତପନ ଓ ତା ଝିଅ ରାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରାସ୍ତାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟାଟାକୁ ଆରପାରିକୁ ପଠେଇ ଦେବ। କେମିତି ସାପଟା ମରିବ ହେଲେ ବାଡ଼ିଟା ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ସେଇ ନିର୍ପଦ ବାଳକ ତପନ ଓ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଝିଅ ରାକ୍ଷୀକୁ ନେଇ ଅଗମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିବ। ସେମାନେ ଆମ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଗଲା ପରେ ଦେଖିବ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କେମିତି ଏଇ ରାଇଜରେ ରାଜ କରିବା। ଦେଖ ତପନ ରାକ୍ଷୀ ତପନ ରାକ୍ଷୀ ତପନ ରାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାତ ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ବାମ ଅଭିନୟ ଅଭିନୟ ବାମ ଆମ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ରେ। ରାଜା ରାଣୀ ତ ମତେ ଭାରି ଭଲ ପାଉଛି। ତପନ ରାକ୍ଷୀ ତତେ ଲାଗିଲା ରେ। ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ରେ ମାମୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ରେ ମାମୁ। ବାବା ତପନ ଏ ଠିକ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ରେ ବାବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଆଉ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହଉଛି এই সিংহাসনে বসি এই প্রজামার্গ টিকে শাসন মুবা পর্যন্ত আউ কাহাকু শাসন করিবাকু দেবিনি। আরে পাপি তো স্বরূপ আমি জানি যাই। তপন তু গোটে হচ্ছু বেইমান, তু গোটে হচ্ছু নমক খারাপ, তু গোটে হচ্ছু এটা চাকুক। আসলে হারাম দাদা। আরে ভণজা মালিক আমাকু কুকুর কহিদেলে রে। আরে বাবা ଆମେ ହେଲୁ ଅଇଠା ଖିଆ କୁକୁର। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ମାଲିକକୁ ନେଇ ଠିକ ଅଛି ରେ ବାପା।
এইটা হচ্ছে তব ভাই ভণীর শেষ দেখা হয়তো জীবন কেবে ভেট হই না পারে भाई सतर कण मैं आउकाटी हो पारिबानी भाई ना रखिला सेमिति कथा तू कहना भौणी भाई जानिछु भौणी जहाँ को आम एत विश्वास करूँ जहाँ को आम निजर भाविलु से पापी आज विश्वास विश्वास देदेला भौणी हेलो मो सुना भौणी ए तो भाई तपन अच्छी भौणी हाँ हाँ तो भाई तपन अच्छी मु ते कथा दौची भौणी भाई ए तो भाई तपन थी पर्यंत तोर छाई रही कहीं ना यही हाथ राखी बांधीचु भौणी यही राखी रही साखी भौणी हाँ हाँ यही राखी रही साखी जीवन जीवन दूती गो छाड़ी जाना दूती गो छाड़ी जाना भौणी की पाई गला राखी रहे पाऊना राखी रो पाऊना एमती भाग्य पाई गला राखी रहे पाऊना राखी रो पाऊना राखी रो पाऊना परिवेशन होता